Jean Branelec, penaos vez lavaret médecin anesthésiste et brezhoneg? Me gav din e lavaret médecine petra mezek da uni an dud, hag studioù a uni zo assemblez studi a uni hag adreibu ez ie, quoi. Adreibu ez. Adreibu ez, ya. Neket lakad an dud da gousket nemet ken. Non, nek nimi kel san, c'était vezon da vez a lakad da zi uni, ya. Labourat arez e Brest met e brouio alive. Ya emon o labourat e Brest, bremañ e barz klinik Pasteur e Brest, a raok e oan o labourat e klinik Lanrot e lan Bezelek. Hag tregan zo e maoun o vont aliez a walar gant Médecins Sans Frontières, petramant strola doual, met Dreston Médecins Sans Frontières da labourat e... A zo an ONG, vez. Hag a zo an ONG, ya. Ya. E peseurt brouio neuze? Bez un bet e meur a vro, be un bet e meur a vro en Afrika, be un bet en Amerika Latina ie, be un bet e Liban, Yemen un bet, e Sri Lanka ie, enfin, meur a vro, quoi. Ya. Hag morse nout kebet kemeret gant Al-Qaïda pe tu degise? Nun kebet kemeret non. Teur elevez a reom war an dachen, quoi. Ya gavechou e zom daou deom mont da gouskat a bred a walar da mont war zanti da c'hwec'heur d'an noz da foude chom e bar zanti, quoi, pa d'an noz a bez. Paour spontus eo an dud er brouio se? Peta spontus? Paour Spontus, ya tud, ya bezus broioù l'er an dud a zo paour tre, quoi, en Afrika an dud zo paour tre. Andre a zepan eus sur dachem e vezom kaset, quoi. Bremañ ze mignor mui tachennou a vrezel, e Yemen, petramant en Irak, petramant en Liban. Me labourat arez en hospitalioù me mestra? Ya en hospitalioù, en hospitalioù bihan, hospitalioù brasor en tamiek, ya, en hospitalioù vezom labourat, ya. Gant surgionet de sarvro? Gant surgionet deus brochal, petramant deus broioal, ie, quoi, andre a zepan. Hag avechou e kozez brezhoneg a ze? Ur revech meus kozet brezhoneg gant ur beleg e Cameroun. Pa oan an hospital Montroulez medicine yaouank tre, moi gwelet vaz an telegram, e oa ur beleg hag a oa eus penoz kichen Montroulez, eus landeanou a gav din, hag a oa labourat Robert e Micher beleg gant an Eskimo e Kanada. Hag e oa sanset da zon endro e Montroulez vid gwell nedelek. E oa kountet e vuez barz an telegram, hag a lavaret e oa, emañ an overen nedelek va refer-tri e viegret gantan, quoi. Ala met a oan da zebet an overen nedelek refer-tri da anternoz, hag en oa savet an overen anternoz barz an iglou braz tre, hag en oa fardet mozet d'ober un iliz, hag a oa an Eskimo, an Inuitou, o kana, kantikou brezhoneg assemblez gantan. Souezet tre devet an dra e an eue da c'houdese, moi skrivet dean, vien kout an tre, moi skrivet an telegram da gentatou, da gaoude chomlech, hag roet oa bedin, moi skrivet dean, da lavar dean, vien kout an tre da labourat assemblez gantan e Kanada. Moi kebe responde bet. Bon, ket hag lizer, mi oa ket em gavet, petraman moi kebe responde bet. Blavechou goudese, e oan o labourat e Tchad e N'Djamena, hag a oa ur ster var an hospital, e tal an hospital oa ur ster, hag en tual da ster oa Cameroun.
ni davant d'Oberendro et Cameroun, d'avait l'étude Médecins sans frontières, que voilà, Bourradeno. Nous, les présenti, puis sur dans nos peuses, ben Branelec, Branelec, t'es au Breizad, il y a Breizadoud, ben Amanzeus sur Bélec, au Redec, Armez, Gane Voto, d'où dit que j'ai gantan, quoi. Bon, un homme gave au Kéméret, à Mondaran, d'Ageja aimant, quoi. Aimant, va faire sustré, Agewa, Breur et Guillet. Breur en ini, ou la bourrade au Canada, en Inuit, Ani da jom ne pas dans nos abés, au lunka bière, ou que j'ai le présent, on a faire sustré.